isa naman lamang kumagat sa alaga mo. Si Michael B magaling dyan, ano? Ayun o, oh my God, nakikita ko sila. Ayun, bigyan mo. Nandiyan ba si Sandro? BBM! BBM! Ayun yung ano. Bong Mar, asa ba headquarters? Sige na, nandito na. Ayun o, ayun o. Buka mo to. BBM! 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 Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Tujang! Tujang! Panalo tayo! Tujang! Tujang! Ay, kami naman dito pa para nakita kami! BBM kami! Nakalibre! Tujang! 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 Ayan, kano na. Ayun naman ako. Nakaluan pa tayo. Kapit lang naman na. Naka-BBM na tayo. Ayos na. Lenny naman. Si Lenny naman. Sa headquarters naman ni Lenny. Layo ni Isko. Lugi ako. Dito na tayo na. Baba na ka?